जय मोगल कृपा स्वागत है नवा व्लॉग में। अने जो आज तो लगन में जवानुं है तो आज बूट बूट पहरीने कम्प्लीट तैयार थई गया है। हमें बाइक लईने निकळવું है એટલે मैं 10:30 જેવો ટાઈમ થયો है એટલે નીકળી જાઉં હવે એટલે પાછું મોડું થઈ જશે એટલે મળશું ત્યાં। વ્લોગ જોતા રહેજો અને વ્લોગને लाइक शेर ने सब्सक्राइब करजो। ते मोटरसाइकल जो बारू पड़ू है એટલે मोटरसाइकल जाऊँ पहला मोटरसाइकल में हमणे आगला टायर में हवा वही थी એટલે જોઈ લેવી હવા છે કે નથી પાછું પંચર કરાવવું પડશે તો આગલા टायर में पहला જોઈ લેવી पंचर नहीं ने पाछू हवा पुरावी पड़े। जो मोटरसाइकल आम आम पीड़ू है मोटरसाइकल जोई ली लगभग तो नहीं जीव एवं लगे है। नहीं जी जो हवा तो नहीं जो हाल में उपड़ू है लगन में लोग जोता रहीजो। जो बूट बूट पहरी कम्प्लीट तैयार थी गया है। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down. जो लगन में जईने पाछा भी आया है हवे काल पाछू बीजा ठेका लगन जवानुं है। लगन में ने आज तो अपने मा महीने की आइटम है એટલે ગામમાં જવાનું થશે પ્રસાદી લેવા માતાજીએ એટલે લગ્નમાં જઈને આજ તો એ કાલ ફરીને જવાનું છે એટલે અમે આજે માતાજીના નિવેદ વિવેદ ખાઈને પછી પાછા મળશું। हालो तो जो गाम में आठम ने कर बधे कम्प्लीट सवार में लगन में गया था એટલે જો હવે 10 વાગ્યાનો ટાઈમ થયો છે। હવે આજનો વ્લોગ આ સંપૂર્ણ કરવી છે। જય મોગલ કૃપા। મળશું નવા વ્લોગ સાથે, ત્યાં સુધી બધાને જય મોગલમાં।